আমরা আপনাদের সম্মুখে একটি মাশআপ সং উপস্থাপন করতে চলেছি, যেটি যথাক্রমে আরবি, উর্দু, গুজরাটি, মালায়ালাম, বাংলা, রাজস্থানী, তামিল, ইংরেজি এবং মারাঠি ভাষার সংমিশ্রণ। وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد पढ़ते अगर दरूद तो मिलता सवाब है पढ़ते अगर दरूद तो मिलता सवाब है भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद एक अज हसरत दिल में एक अज छे अरमान एक अज हसरत दिल में एक अज छे अरमान दर्शन आप जो माने बेजगना सुल्तान अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद കോടാനോ കോടിക്കാലമീ ലോകം കടന്നു പോയാലും കോടാനോ കോടിക്കാലമീ ലോകം കടന്നു പോയാലും ആടോ പത്തിമുന്ന് കാലം ഈ ഭൂമിയിലെ സർഗമാ അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ വ മൗലാനാ മുഹമ്മദ് তোমারি নাম শুনিলাম এই চোখে দেখিলাম না তোমারি নাম শুনিলাম এই চোখে দেখিলাম না এই সুর যদি শুনে থাকো একবার দেখা দাও না আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ नबीर नाम ले वरसू मारो भी नाम होवे है नबीर नाम ले वरसू मारो भी नाम होवे है नबीर ना तेरे सदके बड़ो हर काम होवे है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद സ്വകരത്തിലന്നെ ഫാത്തിമാവെ പണിയാലകരൻ ഉടൽ സ്വകരത്തിലന്നെ ഫാത്തിമാവെ പണിയാലകൻ ഉടൽ ഇന്നൈ അന്നൈനി സിപൈരൈ മനെ അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ വ മൗലാനാ മുഹമ്മദ് Look at heaven, sun, earth, the shining sun and the moon. Look at heaven, sun, earth, the shining sun and the moon. When Allah made all of them, image and all just for you. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. पठरे करता दरूद तर मिलता फुनिया पठरे करता दरूद तर मिलता फुनिया आरी पठो तो सलाम दरिए तो होतर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद Allah
صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم.